अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जिस मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग। तो चलते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ। जो सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग है ये क्या होता है। बेसिकली सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग ये एक इस तरह का मेथड ऑफ टीचिंग है जिसमें जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट से मुख्तलिफ क्वेश्चंस करता है। कोई भी टॉपिक के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी आइडिया के बारे में हम अपने स्टूडेंट्स से जो है ना वो प्रोबिंग क्वेश्चन का एक सिलसिला वो जारी रहता है और स्टूडेंट्स उसमें एक्टिवली इंगेज होते हैं और सारे स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो भी उनके प्रीवियस जो भी नॉलेज होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो मुख्तलिफ जो ना क्वेश्चन और आंसर का जवाब देते हैं। तो ये मोस्टली हमारे जो मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये एक मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग है जिसमें स्टूडेंट्स के अंदर जो एक साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग है, जो उसकी क्रिटिकल वे ऑफ थिंकिंग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाती है और स्टूडेंट्स बहुत कुछ इसे सीखता है और स्टूडेंट्स की जो एक एक्टिव इंगेजमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है इस सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग में। क्योंकि और स्टूडेंट्स की एक जो रिफ्लेक्टिव वे ऑफ थिंकिंग है वो भी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जब मुख्तलिफ स्टूडेंट्स एक्टिव हैं और वो अपने जो भी उनके अंदर प्रीवियस नॉलेजेस है तो वो सबके सामने जब शेयर हो जाता है तो बाकी सारे स्टूडेंट्स उस नॉलेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनके अंदर भी मुख्तलिफ जो आइडियाज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होते हैं। तो सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग एक बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग है जिसको हम एजुकेशनल फील्ड में अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या होती है, एक लॉन्ग टाइम लर्निंग, लॉन्ग टाइम मेमोराइजेशन भी स्टूडेंट के माइंड के अंदर डेवलप हो जाती है। बाज़ औक़ात इसमें क्योंकि स्टूडेंट सेंटर्ड है, अगर इसमें स्टूडेंट की एक्टिव किसी जो है ना इंगेजमेंट ज़्यादा हो जाएगी तो उसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करता है क्योंकि वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो चलते हैं इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री की तरफ की। जो सोक्रेटिक मेथड है ये कैसे वजूद में आया और इसके जो बानी हैं वो कौन है और कैसे और किस बुनियाद पे ये ईजाद हुआ। तो इसकी हिस्ट्री की तरफ स्टूडेंट्स हम चलते हैं। ये तकरीबन कोई 500 BC में, आज से तकरीबन 2000 साल पहले सोक्रेटिस एक फ़िलासफ़र थे, एक बड़े जिसको हम वेस्टर्न फ़िलासफ़र के हम इन्वेंटर भी कहते हैं। सोक्रेटिस उसने अपने दौरे उसने अपने ज़माने में, जो भी उनका ज़माना था उस टाइम ग्रीक में, वो एक सूफिज़म का दौर था। सूफिज़म लोगों को टीच करता था। जो सूफिज़म था उनका नज़रिया यह था, वो जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स थे उनके मुख्तलिफ लोगों के साथ वो आर्गूमेंट्स पेश करते थे, उनके साथ बहस करते थे और अपने दलीलें पेश करते थे और उन लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ कन्विंस करते थे कि वो जो भी कर रहे हैं, उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल सच है और वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो वो लोगों को मुख्तलिफ दलाइल दे के, झूठे या सच्चे दलाइल दे कर लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कन्विंस करते थे। तो उसके मुकाबले में सोक्रेटिस ने एक जो मेथड था वो इजाद किया, सोक्रेटिक मेथड। उसमें जो सोक्रेटिस था वो मुख्तलिफ जो यूथ था, जो लोग थे, पीपल्स थे, उनसे किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन करता था। तो लोगों के पास कुछ आइडियाज़ होते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर करते थे और लोगों के पास बहुत सारे लोग ऐसे थे उनके पास कोई आइडिया नहीं थे तो वो रिटर्न टू द सोक्रेटिस से कहते थे कि आप इसका आंसर दे दें। तो सोक्रेटिस उनको बेस्ट आंसर देता था तो लोग भी उनसे कन्विंस होते थे कि इस चीज़ का जो है बेस्ट सोल्यूशन यही है। तो उसके मुकाबले में सोक्रेटिस ने इस मेथड को ईजाद किया। सोक्रेटिस बेसिकली यानी एक फ़िलासफ़र था और बाद में जो भी इसके गवर्नमेंट्स था उसने इसको इस जुर्म में सज़ा दी, उनको जहर का प्याला पिलाया है कि आप हमारे यूथ, जो भी यूथ है, पीपल्स हैं, अपने नेशन के लोग, आप उनको गुमराह कर रहे हैं, आप उनको गलत तरफ ले जा रहे हैं, आप उनको मिसगाइड कर रहे हैं, हालांकि वो सही रास्ते पे ले जा रहे थे। तो इसी वजह उसको जहर का प्याला दिया गया और उसको मार दिया गया सोक्रेटिस को। तो वहाँ से जो है ना ये सोक्रेटिस मेथड ऑफ टीचिंग है तो वहाँ से ये इवॉल्व हुआ और ये हमारे जो एजुकेशनल फील्ड है इसमें फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स इसके कुछ स्टेप्स हैं सोक्रेटिस मेथड के, तो हम उसको बयान कर दें। सबसे पहला स्टेप है एलिसिट और दूसरा है
کلیریفائی، اور تیسرا ہے ٹیسٹ، اور چوتھا ہے ڈیسائیڈ۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس، کوئی بھی ٹیچر ہوتا ہے تو اپنے اسٹوڈنٹس سے اگر کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے، کوئی بھی کویشچن کرتا ہے، کسی بھی ٹاپک کے بارے میں، کسی بھی سبجیکٹ میٹر کے بارے میں کوئی بھی کویشچن کرتا ہے، تو ان سے یہی کہتا ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں کیا جانتے ہیں، یعنی آپ کا پریویس نالج اس چیز کے بارے میں کیا ہے۔ تو وہ یعنی کسی بھی چیز کو ایلیسٹ کرنا، کسی بھی چیز کو ڈیفائن کرنا اور اس کی میننگ کو سمجھنا کہ آپ اس سے پہلے اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ اور دوسری سٹیپ میں آتا ہے کلیریفائی، اور پھر جو ٹیچر ہوتا ہے ان سے یہ کویشچن کرتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، تو اسٹوڈنٹس کے جتنے بھی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، ان کے نالج کے مطابق اگر ان کو کچھ پتہ ہوتا ہے تو وہ اس کا آنسر دیتے ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے ٹیسٹ، جو ٹیچر ہوتا ہے پھر وہ پوری کلاس کا مختلف طریقے سے مختلف کویشچن کے ذریعے ان کا ٹیسٹ لیتا ہے، اور ان کے آبزرویشنز کو، ان کے تھنکنگز کو اور ان کے سکلز کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور وہ سارے ایک سرعام منظر عام پر آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی ان کے سکلز تھے، انفارمیشنز تھے، انہوں نے جو بھی آئیڈیاز پیش کیے اور جو بھی انہوں نے ان کے آبزرویشنز پیش کیے، آیا کہ وہ ٹرو تھے اور فالس تھے، ان سب کو پھر وہ ٹیچر ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور ان کے بعد پھر ان کے وہ گائیڈنگ کرتا ہے کہ کون سی سولوشن، کس کویشچن کا سولوشن کیا ہے، اور کون سی سوال صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ تو اس طریقے سے جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ان کی گائیڈنگ کرتا ہے۔ اور یہ جو ساکریٹک میتھڈ آف ٹیچنگ کے جو نا پوائنٹس ہیں، سٹیپس ہیں، وہ بلوم ٹیکسانومی سے وہ ریلیٹڈ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلوم ٹیکسانومی بھی سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ریممبرنگ، پھر ہوتا ہے نالج، پھر اس کے بعد ہوتا ہے اپلیکیشن، اور اس کے بعد ہوتی ہے اینالائزنگ، اس کے بعد ہوتی ہے ایویلیویشن، اور اس کے بعد ہوتی ہے کنکلوژن۔ اسی طریقے سے جو ریممبرنگ اور نالج ہے وہ اسی ایلیسٹ پارٹس میں آ جاتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو بیان کرنا اور اس کو اس کی مین کو اور اس کو انٹروڈکشن کرنا۔ اور اس کے بعد جو اس کی اپلیکیشن اور اینالائزنگ ہے وہ اسی کلیریفائی اس میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کی ایویلیوشن ہے وہ ٹیسٹ میں آ جاتی ہے، اور جو اس کے بعد اس کی ڈیسائیڈ ہے اور وہ کنکلوژن پارٹ میں آ جاتی ہے۔ ٹیسٹ میں یعنی کسی بھی چیز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، تو اور یہاں پہ اس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، جو بھی انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، جو بھی انفارمیشنز بلوم ٹیکسانومی میں کسی اگر پرسن نے اس کو کلیکٹ کیا تو وہاں اس کو ایویلیویٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی کنکلوژن نکل آتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے ایڈوانٹیجز کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا ایڈوانٹیجز اس کا یہی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو نا ایکٹیو انگیجمنٹ ہوتی ہے اس سوکریٹک میتھڈ آف ٹیچنگ میں، کیونکہ سارے اسٹوڈنٹس جو ساری کلاس ہے وہ زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتی ہے، اور جو ان کی ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہے، جو ان کی ایکٹیو انگیجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے۔ اور دوسری یہ کہ اسٹوڈنٹس کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے نا وہ لیول ان کی وہ زیادہ سے زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور وہ بہت زیادہ اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ایک مائنڈ کو مختلف کویشچنز اس سے آ رہے ہیں تو وہ مختلف کویشچنز پہ پریکٹس کر رہا ہے، تو اس کی جو مائنڈ ہے وہ ان کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ وہ زیادہ سے زیادہ جنریٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اس کی ایڈوانٹیجز ایک یہی ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں وہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور ڈیپ کنسیپٹ کو جنریٹ کرتا ہے، اور بہت زیادہ انفارمیشن کسی بھی چیز کے فیکٹس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اور ایک اس کے ایکسپلور کرتا ہے چیزوں کو، تو اس سے بہت زیادہ وہ انفارمیشن گین کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں چلتے ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیجز میں سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہی ہے کہ اگر اس میں اسٹوڈنٹس کی جو انوالومنٹ ہے اگر وہ نہیں ہوتی ہے تو یہ جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے وہ بالکل ویک ہو جاتی ہے، وہ پھر افیکٹو نہیں رہتی۔ یعنی اگر اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ کسی بھی میتھڈ آف ٹیچنگ میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، یہ ایک فلوسفیکل وے آف تھنکنگ ہے، اس میں اسی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ اور دوسری یہ کہ اگر کلاس میں ٹیچر کسی بھی اسٹوڈنٹ سے کوئی بھی کویشچن کر رہا ہے تو اس میں جو لیول آف کانفیڈنس ہے سب کے سامنے پبلک کے سامنے بولنا وہ بہت کم ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے۔ اور اس کی ایک ڈس ایڈوانٹیجز یہی ہے کہ بعض اوقات جو پروفیسر ہوتا ہے اگر کسی بھی ایک اسٹوڈنٹ سے وہ کنٹینیوسلی کسی
بھی کویسچن کر رہا ہے اور وہ اسی کا جواب دے رہے ہیں، تو باقی اسٹوڈنٹس اس سے جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں اور ان کا بھی ایک ان کا نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جواب نہیں دے پاتے۔ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں ان کے مائنڈز میں بہت اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں، وہ اپنے آئیڈیاز کو شیئر نہیں کر پاتے، تو باقی اسٹوڈنٹس بھی اسے رہ جاتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے بعد جو اس کی ڈس ایڈوانٹیجز ہے وہ یہی ہے کہ بہت زیادہ کویسچنز آتے ہیں، بہت زیادہ رسپانسز آتے ہیں، تو ان سب کو مینٹین کرنا اور ان سب کو میمورائز کرنا ایک ہی وقت میں بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان سب انفارمیشنز کو مینٹین نہیں کر پاتا، تو اس کی ڈس ایڈوانٹیجز ایک یہی بھی ہے۔ تو ملتے ہیں اسٹوڈنٹس انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، اتنی دیر میں اپنی خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔